कुछ युवकों के गुंडागर्दी और अश्लीलता से परेशान हैं जलपाईगुड़ी के लोग। पुलिस से की शिकायत। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. शहर के मध्य में स्थित कदमतला इलाके में कुछ युवकों के गुंडागर्दी और अश्लील आचरण से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। अनियंत्रित युवाओं के एक समूह के व्यवहार से तंग आ चुके हैं। अंत में उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस विनर्स की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मालूम हो कि जलपाईगुड़ी शहर के कदमतला इलाके में कई शॉपिंग मॉल हैं। आरोपी की रात 8 बजे के बाद स्कूल और कॉलेज जाने वाले युवक वहां जमा हो जाते हैं। यहाँ पर मॉल के पीछे एक मैदान है जहाँ पर रात में नशे की महफिल जमती है। रात के अंधेरे अश्लीलता फैलाई जाती है और साथ ही गाली गलौज और मारपीट भी होती है। इसीलिए स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस में लिखित रूप में दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मंगलवार रात को इलाके में पहुंची और वहां अंधेरे में कुछ युवक और युवती को पकड़ लिया। उनसे पूछताछ की गई। यह देखकर फ्लैट में रहने वाले लोग नीचे आ गए। सीधे पुलिस से शिकायत की। महिला पुलिसकर्मी ने युवक और युवतियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि दोबारा देखा गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से फ्लैट के लोग खुश हैं। उन्होंने पुलिस से इन इलाकों में लगातार छापेमारी करने का अनुरोध किया। Double 2 228 80 80 80 42 হ্যাঁ এই নম্বরে ফোন করে দিবেন। হ্যাঁ 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 একটু উদ্যোগ নিয়েছে, বিশেষ করে মহিলা পুলিশ উদ্যোগ নিয়েছে, তাতে আমরা খুবই খুশি। অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা ভীষণ অসুবিধার মধ্যে আছি। এরকম মানে রাত 8টা, মোটামুটি 8:30টার পর থেকে শুরু হয় মানে জমায়েতটা। এত বেশি জমায়েত হয় আর এত চিৎকার গালাগালি, মানে আর এত সিগারেট খায়। আমাদের এখানে সব চলে যায়, অসুস্থ লোকজন আছে, বাচ্চারা পড়াশোনা করতে পারে না, খুব সমস্যা। যার জন্য আমরা এসপিকে চিঠি দিয়েছিলাম, কপি দিয়েছিলাম আইসিকে, ওয়ার্ড কমিশনারকে, মিউনিসিপ্যালিটিতে। দেখ এতদিন পরে, অনেকদিন আগেই দিয়েছি। কারা এরা এই জমায়েত হয় বললেন? কারা? কম বয়সী ছেলেমেয়েরা? কি কম বয়সী? কম বয়সী, সবই কম বয়সী। আমার তো দেখে মনে হয় স্কুল গোয়িং ছেলে মেয়ে। হ্যাঁ, ছেলে মেয়ে বোধ। আমার তো মনে হয় স্কুল গোয়িং। আজকে কি দেখলেন? আজকে তো এখন শুরু। কি হলো? কি কারা এসছে? এই যে কথা বলছে কারা? কে? পুলিশ এসছে? না, এরা পুলিশ এসছে, এই মহিলা পুলিশ। এই যে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা তো এসছে। কারা? মহিলা পুলিশ দেখলাম এসছে, মহিলা পুলিশ এসছে। হ্যাঁ, মহিলা পুলিশ এসছে, কথা বলছে। কি মনে হচ্ছে যে একটু আশ্বস্ত হচ্ছেন? যে 100 বার আশ্বস্ত হচ্ছি, এবং আমরা চাইছি যে এইরকম ব্যাপারটা হঠাৎ না করে ঘন ঘন মাঝে মাঝে রেটটা করলে ভালো হয়, এবং সেটা 8টার পর। তাতে তো মানে একটা যে কোনো সময় একটা দুর্ঘটনা, এই যে যেভাবে সময় কি আজকে যদি কেউ অসুস্থ হয়, এখানে এমনভাবে গাড়ি টাড়ি রাখে না, আমরা কোনো অ্যাম্বুলেন্স আসতে পারবে না। হঠাৎ যদি এখানে একটা অন্য যে কোনোভাবে একটা খারাপ কাজও তো হতে, মানে ছেলে মেয়ের হতে তো পারেই, এবং হয় কি না সে তো আমাদের সামনে হয় না, দেখতেও পাই না, তবে হয়তো বটে। জানি না কি হয় কি না হয়, সেটা জানি। কোনো অঘটন না হোক তার জন্য আগাম 100 বার আমরাও তাই চাই। কি তবে এটা বলবো যে ওই ধরনের খারাপ কিছু আমরা দেখি, সত্যি কথা। কিন্তু গ্যাদারিংটা হয়, চিৎকার চেঁচামেচি হয়, গালাগালি হয়, আর নেশা হয় কিনা আমি জানি না, সিগারেটের ভেতর কিছু থাকে কিনা এ বলতে পারবো। আপনার নাম? আপনার নাম? বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত। এই জায়গাটার নাম কি? এই জায়গাটার নাম এটা কদমতলা মুখার্জি ভবন কমপ্লেক্স। আচ্ছা, ঠিক আছে।